बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ, और ये आम हो गया है हमारे माशरे में, बहुत ही कॉमन हो गया है। मैंने असल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी की कि मैंने बहुत सारी मतलब भी स्पेशली लास्ट 1 ईयर में मैं बहुत स्टूडेंट्स के साथ मिला या मेरे साथ कांटेक्ट में आए, और उनके साथ जो एक्सपीरियंस मेरा रहा उसके मुताबिक और उससे पहले भी, लेकिन स्पेशली इन द लास्ट 1 to 2 ईयर्स एवरीथिंग हैज़ बीन चेंज्ड। और उसकी मैं बताता हूँ आपको। इंसान की जितनी तालीम होनी चाहिए उतनी उसके इल्म और हिकमत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ चीज़ें चेंज हो रही हैं। मैंने उस दिन कसम अली शाह साहब की एक वीडियो देखी, मेरे सामने आई तो मैंने कही, वो तो खुद ही आपको पता है कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑफ पाकिस्तान, और उनकी बड़ी खिदमत है। उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस की और बहुत सारे काम किए, तो मुझ में कुछ न कुछ उनका है जो कि मेरे अंदर पड़ा हुआ है। मतलब मैंने उनको बहुत सुना है। उन्होंने ये कहा कि तालीम का इल्म और हिकमत के साथ चवन्नी का भी, यानी डिग्री का इल्म और हिकमत के साथ चवन्नी का भी ताल्लुक़ नहीं है। मैंने उस पर बहुत सोचा। क्यों सोचा? क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं उनके मुताबिक 100% सही है। उनकी ये बात थी कि अगर मैट्रिक का बच्चा है, बंदा है, तो उसके इल्म और हिकमत भी मैट्रिक की होनी चाहिए, एफएससी की, बीएस की, पीएचडी की। लेकिन जनाब यहाँ पीएचडी माजरत के साथ, ये उनके अल्फाज हैं, माजरत के साथ मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है। अब मैं उसको थोड़ा सा अपने अल्फाज में या अपने अंदाज में आपको बताना चाहूँगा कि क्या मतलब है इसका। जनाब मैं यूनिवर्सिटीज़ में बहुत रहा हूँ, तो यूनिवर्सिटीज़ का मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं एकेडमीज़ में साथ में रहा हूँ। मेरा 12वां साल है कि मैं एकेडमी में मैं ईटा या इंटर टेस्ट्स पढ़ाता हूँ। मेरा एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। और एनीवे इनमें मुझे कुछ चीज़ें पता चली, और वो ये थी कि उन्होंने एक डिफरेंट अंदाज में कहा, मैं एक डिफरेंट अंदाज में, और एक ऐसी प्रॉब्लम की तरफ मैं जाऊँगा जो कि आजकल बहुत कॉमन है। आपने देखा बच्चे फ्रस्ट्रेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, स्पेशली ये जो एफएससी की बात के बच्चे हैं, नंबर 1, और वो स्टूडेंट्स जो कि बड़े कॉलेजेस के हैं, और ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही है। एफएससी का टाइम ऐसा है कि भाई आर और पार, आपको पता है जनाब कि बस है तो यही चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ वाली लाइफ नहीं होती, या आर या पार वाली होती है। लेकिन सर मैं बच्चों को साइड पे रखे थोड़ा सा मैं बात करूँगा जो हो रहा है यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, और बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जहाँ पर टीचर्स होते हैं वो हैं। इल्म और हिकमत ये होनी चाहिए कि उतनी ही उनमें मैच्योरिटी है जितनी उनकी तालीम है, लेकिन जनाब उन्होंने कुछ नहीं दिया। अब मैं कहता हूँ कि माजरत के साथ ही मैं बात कर रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं दिया। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसी हैं जिनको ब्लैकमेल किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा उनको ब्लैकमेल किया जाता है। हालांकि ये बड़ा कंट्रोवर्शियल एक वो है, टॉपिक है, और मुझे ये भी पता है कि कुछ लोग इसकी बहुत ज़्यादा अपोजिशन भी करेंगे। चाहे मुझे लगता है कि चाहे मेरे ख़िलाफ़ कोई बात भी करे, लेकिन चूँकि ये चीज़ बड़ी कॉमन हो गई है एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि मैं इस पर बात करूँ। एक और चीज़ ये है कि मैं अक्सर बच्चों से ये पूछता हूँ कि यार शादी कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा अगर आप जाइए, और मुशर्रफ साहब के टाइम में एक चीज़ क्रिएट हो गई थी जिसका नाम था इनलाइटेंड मॉडरेशन। इनलाइटेंड मॉडरेशन में ये था कि आप औरत को बाहर निकालें, उनको हुकूक दे दें, और उनको उसी चीज़ को मॉडरेट करते 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 आज 2-3 चीज़ें आपको मिलेंगी। पहली चीज़ क्या है? औरत मार्च। ये जो लोग कहते हैं कि औरत मार्च क्यों है, तो वो जो कर रहे हैं वो, लेकिन औरत मार्च इनलाइटेंड मॉडरेशन की वजह से, उसमें जो लिखा था वो बच्चियों ने, आपने देखा, मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकता मेरी घर वाली कोई बच्ची जाके वो लिखे, मेरी बेटी, मेरी बहन या कोई और, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता इनलाइटेंड मॉडरेशन की तरफ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें चेंजेस आनी चाहिए, उसमें मैं हूँ। लेकिन इस तरह यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ब्लैकमेलिंग मार्क्स के नाम पे, डिग्री के नाम पे, फेवरेटिज्म, ये बहुत ही कॉमन है। जेंडर डिफरेंसेस,
یہ کیا ہے؟ یہ تعلیم نہیں ہے، یہ علم و حکمت نہیں ہے. سوری، تعلیم ہے لیکن علم و حکمت نہیں ہے. تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ گوگل بن جاؤ. کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پوسٹ بھی کیا تھا جس میں نے یہ کہا تھا کہ جناب وی ہیو بیکم گوگل ناؤ ڈیز، وی جسٹ گیو انفارمیشن، اور ہمیں علم و حکمت نہیں ہے. علم و حکمت کا مطلب یہ ہے کہ آپ گائیڈ کرو کسی کو اس کی لائف میں. یہاں تو جناب معذرت کے ساتھ کہ اگر کسی کی سی وی بنتی ہے تو ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ ہے، نہیں بنتی تو باہر نکالتے ہیں. سی وی میں اضافہ ہوتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کی وجہ سے تو فیوریٹ ہے، اس کو ایکسٹرا فیورز بھی رہتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اس کو باہر نکالتی ہے. یونیورسٹیز کے اندر ہی بات کرو، کالجز کے اندر اور باقی چیزوں کی طرف کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں بچے فرسٹریشن میں چلے گئے. اب یہ فرسٹریشن کے ذمہ دار کون ہیں؟ یہ وہ ٹیچرز ہیں جو یہ کرتے ہیں. بلیک میلنگ ہو رہی ہے آج کل جناب، مختلف طریقوں سے بلیک میلنگ. بچوں کو پتہ نہیں ہم کیا کریں، جا کے ماں باپ کو بتا نہیں سکتے. تو دیکھیے، یہ اب علم و حکمت جتنی ہونی چاہیے وہ چیز کم ہو رہی ہے. اتنی علم و حکمت نہیں ہے جتنی تعلیم ہے. ہم کیا بنے ہیں؟ ہم گوگل بنے ہیں. ہمیں چاہیے کہ جناب کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کریں، اپنی علم اور حکمت دونوں کو امپروو کریں. لیکن نہیں، ہمیں علم نہیں ہے. ہم آتے ہیں، ہم بہت اچھی کیمسٹری پڑھاتے ہیں، بہت اچھی بایولوجی پڑھاتے ہیں، بہت اچھی اسلامک اسٹڈیز پڑھاتے ہیں. جناب میں نے ایسے بھی دیکھی ہیں پروفیسرز کے، جب وہ بات کرتے ہیں ماشاءاللہ تو اتنی لمبی لمبی داڑیاں، معذرت کے ساتھ مطلب یہ کہ لگتے ہیں ایسے ہیں کہ بہت ہی، لیکن بیٹھیں گے تو عمران خان کو خنزیر اور خبیث جیسے الفاظ کہیں گے، شیر کو اچھا کہیں گے. یہ میں نے خود پروفیسرز دیکھے ہیں جو کہ یہ کرتے ہیں. اب یہ کیا ہے بھائی؟ ان میں علم و حکمت نہیں ہے، تعلیم ہے. اتنی خود غرضی میں نے پروفیسرز میں دیکھی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور آپ سوچیں گے کہ یونیورسٹی میں آپ کا اتفاق ہوا پروفیسرز کے ساتھ، تو آپ کہیں گے جناب پروفیسر وہ بندہ ہے جو ہمیشہ یو ٹرن لے سکتا ہے، کسی بھی ٹائم یو ٹرن لے سکتا ہے، کسی بھی ٹائم یو ٹرن لے سکتا ہے، کہیں بھی کسی بھی موقع پر. تو تعلیم ہے، علم و حکمت نہیں ہے. ہزار ان کی امپیکٹ فیکٹرز ہوں گے، لیکن دیکھو جناب تو اتنی خود غرضی کہ اگر فائدہ ہے کسی سے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر جاؤ. اپنی فیمیل اسٹوڈنٹس کو بینیفٹ دینا، اپنی میل اسٹوڈنٹ کے کام کو لے کے ان کی پی ایچ ڈی کی ڈگری میں ڈال کے، وہ بھی غلط. ان کا پیپر آتا ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے، تھیسس کے اندر جو ڈیٹا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ جناب کیا ہے؟ علم و حکمت نہیں ہے. لگتے تو بہت اچھے ہیں علم و حکمت والے، لیکن وہ نہیں ہے. فیمیل اسٹوڈنٹ کو کہتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ ڈنر کرو، لنچ کرو، ٹھیک ہے، نہیں تو ایسے بھی پروفیسر ہیں. تو مختلف طریقوں سے مختلف جگہوں میں یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں، اینڈ اسپیشلی ان دا لاسٹ فیو ایئرس یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. کچھ اسٹوڈنٹس ایسی ہیں جو اپنی عزت کی وجہ سے، اپنے ماں باپ کی عزت کی وجہ سے وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. ایسے بہت ساری کہانیاں ہیں جو میرے پاس پڑھی ہیں، بہت ساری کہانیاں. کچھ ایسی ہیں جو اسٹوڈنٹس نے خود بتائی ہیں، کسی نے سینڈ کی ہیں. کیونکہ کچھ عرصہ سے چونکہ میں یہ فرسٹریشن پہ، ڈپریشن پہ، اسٹریس پہ بہت زیادہ کام کرتا ہوں، تو اسی وجہ سے اسٹوڈنٹس میرے ساتھ اکثر کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ سر ہم کیا کریں. کبھی کبھی میں خاموش ہو جاتا ہوں ان کی کہانی سن کے، کیونکہ ان کی کہانی کی جواب میں میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے. کبھی کبھی تو نفرت ہو جاتی ہے کہ یار ایسے اساتذہ، ایسے پروفیسرز، ایسے ٹیچرز ہوتے ہیں. میں خود ایک ٹیچر ہوں تو مجھے اس ٹیچر کے نام سے نفرت شروع ہو جاتی ہے، مجھے خود جو کرتے ہیں. فیوریٹ اسٹوڈنٹس کے لیے میں 2-3 باتیں ریپیٹ کی، لیکن فیوریٹ اسٹوڈنٹس کے لیے ایکسٹرا فیورز دینا، ایکسٹرا فیورز. کیونکہ ان کی سی وی کی مجھے کسی نے پوچھا آپ نے انگلش کے لیے ایک الگ چینل کی بنایا ہے، تو اس میں میں نے ایک جواب دیا کہ وہ ڈیٹیل میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے یہ کہا کہ ایک بندہ جس میں خود کمی ہوتی ہے، یاد رکھنا اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. پروفیسرز میں نے دیکھے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، پروفیسرز ہیں، خود ان کی انگلش نہیں آتی، ان میں خود کمی ہوتی ہے، تو کسی اور میں وہی والی چیز دیکھتے ہیں، یار اس میں تو اچھی ہے، تو اس کو باہر نکالتے ہیں، اسی طریقے سے اس کو نکالتے ہیں، اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. قریب نہیں چھوڑتے، یونیورسٹی کے اندر نہیں چھوڑتے، لیب کے اندر نہیں چھوڑتے. کیوں؟ کیونکہ اگر یہ کل ہے اچھی انگلش بولے گا، اچھی انگلش لکھے گا تو میری کیا حیثیت ہوگی. ایچ او ڈیز، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس لوگوں کو نکالتے ہیں. کیوں نکالتے ہیں بھائی؟ آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. ملاکنڈ یونیورسٹی میں ایک پروفیسر ہیں، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، وہ میرے ساتھ ملے استنبول میں، اور جب ہم بات کر رہے تھے تو
تھے बहुत सारे, लेकिन वो हम बात कर रहे थे जनाब, तो बात हो रही थी कि उन्होंने कहा कि जब हम एडमिशन्स करते हैं और कोई स्टूडेंट ऐसा आता है जो तेज़ होता है, तो हमें दूसरी आंख मारते हैं कि इसको न लो PhD में या MS में. अब तेज़ का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भाई वो मल्टी टैलेंटेड बंदे को आगे नहीं छोड़ते. मल्टी टैलेंटेड बंदा कि एक बंदा तेज़ बोल सकता है, इंग्लिश बोल सकता है. फॉर एग्जांपल कोई आया और आपने पूछा भाई आपका नाम क्या है, उसके अंदर माय नेम इज़ अली एंड आई हैव कम टू get admission in MS or PhD. I have done my MSc from here and this I have too many publications etc. आंख मारते भाई निकालो. क्यों हम मल्टी टैलेंट के ख़िलाफ़ क्यों हैं? हम एक ऐसी चीज़ के ख़िलाफ़ जो हम में नहीं है दूसरे में क्यों नहीं देख सकते? उसकी मेन वजह क्या है? हम में तालीम है, हमने PhD कर ली जिससे आगे कोई इल्म नहीं है. मैं गलत हो गया, इससे आगे कोई तालीम नहीं है. इल्म मैंने गलती की है और उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि इल्म लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, उसके तालीम लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए. तो तालीम हम में बहुत है, लेकिन हम में क्या नहीं है? हम में इल्म और हिकमत नहीं है. प्रोफेसर बैठा होगा कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में, कंप्यूटेशन में टाइम गुजारा हो, ये तो बहुत सारे प्रोफेसर हैं. कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में बैठा होगा, वो आया इसलिए है सिर्फ क्योंकि मैं ऑर्गेनिक में रिसर्च नहीं कर सकता, हालांकि उनकी फील्ड ऑर्गेनिक होगी. अब उनको पता चल गया, कंप्यूटेशन में आया एक और बंदा आया जो इससे तेज़ है, तो उसको क्या करते हैं? साइड पे करते हैं. क्यों करते हैं? ये कंप्यूटेशन में लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि आजकल हर बंदा आ रहा है, एक ऐसा बंदा जिसको कुछ भी नहीं आता, तो उनके 100 पेपर्स हैं, वो भी जाके असिस्टेंट प्रोफेसर और डॉक्टर बन जाते हैं और हेड ऑफ HOD ऑफ द वो बनता है. जो लोग इस बात को समझते हैं तो वो समझ जाएंगे, जो नहीं समझते तो उनको इग्नोर करें. तो सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ भाई, माफ़ी के साथ आजकल इल्म और हिकमत की कमी आई है. ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप जो लोग देख रहे हैं तो आप ख़ुद में कोशिश करें कि यार इल्म और हिकमत ले आएँ. अमली ज़िंदगी में डिग्री किसी को कुछ नहीं दे सकता. और मैंने ये कासिम अली शाह साहब से भी सुना है, और मैं एक बड़ा अच्छा अजायद चाय वाला, उनसे ही मैंने बात कभी बहुत सुनी है, मैंने उनकी वीडियोस बहुत देखी है. तो मैंने एक वीडियो उनकी बाई चांस देखी, मेरे एक दोस्त ने मुझे दिखाई, और उसके बाद मैंने देखी और भी, और वो चीख के कहता है भाई डिग्री में कुछ नहीं रखा. डिग्री में कुछ अलबिरूनी के पास डिग्री थी, नहीं थी जनाब. वर्षा के पास थी, नहीं थी जी. बहुत सारे ऐसे लोग, बलिशा के पास डिग्री थी, नहीं थी. जितने भी आपको वो लोग नज़र आएंगे जो कि उन्होंने कुछ किया है इल्म और हिकमत के अंदर, उनके पास डिग्री नहीं है. अल्लामा इकबाल साहब के पास भी डिग्री थी, लेकिन वो अल्लामा इकबाल साहब की जो डिग्री थी वो अलग थी, और उन्होंने जो दुनिया को नज़रिया दिया, जो दुनिया को इल्म और हिकमत दी वो अलग है. उनकी हिकमत अलग, उनकी डिग्री अलग. तो डिग्री हमें कुछ नहीं दे सकती. तो मैं आपको अर्ज़ करना चाहूँगा कि जिनके बच्चे हैं, तो खुदा के लिए आप अपने बच्चों की ऐसी तरबियत दें कि जितनी उनकी तालीम बढ़ती है उनकी इल्म और हिकमत भी बढ़े. ऐसा ना हो कि हमारे घर में, गली मोहल्ला में, गांव में जो अनपढ़ हैं उनकी इल्म और हिकमत ज़्यादा होती है. PhD होल्डर होगा, उनको बातें तक नहीं आती. बातें फीमेल आती हैं, साइड लेना शुरू करते हैं, जेंडर डिफरेंसेस आ जाते हैं. यकीन करिए, जेंडर डिफरेंसेस को छोड़िए, ज़बानी लिसानी डिफरेंसेस. ये पंजाबी है, ये पश्तून है, ये सिंधी है, ये बलूची है. मैंने देखिए बहुत सारे प्रोफेसर जो कि पंजाबी मैंने देखे हैं जिनको पश्तो स्पीकर पसंद नहीं है. वो छोड़ते नहीं, अपनी लैब्स में बाहर निकालते हैं, किसी भी तरीके से बहाना बनाते हैं, बल्कि उनको चैलेंज करते हैं. मैं आपको फ़ेल करता हूँ, यह तरक्की, मैं आपको फ़ेल करता हूँ. जाके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की उस पर पोर्टल पे लिखिए, वो आपको दे दे मार्क्स. जाके डायरेक्टर को, उसके VC को कहीं, वो मार्क्स दे दें आपको. भाई ये हालत है कि इल्म और हिकमत की ये हालत है कि अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ इस खातिर क्योंकि वो मल्टी टैलेंटेड हैं उनको चैलेंज करते हैं कि निकलो, और लिसानी डिफरेंसेस की वजह से फिर कवरियत, ओह माय गॉड. तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि खुदारा इन चीज़ों को ख़त्म करें. कोशिश करें अपने आप में इल्म और हिकमत ले आएँ, नहीं तो किसी के साथ बैठ जाए. PhD होल्डर किसी दो बंदों की लड़ाई को नहीं संभाल वो कर सकता, लेकिन एक अनपढ़ बंदा जो गांव में रहता है वो दो बंदों को बिठा के उनको समझा सकता है, उनके बीच में सुलह कर सकता है. नहीं तो फिर ये कहेंगे भाई सिक्योरिटी गार्ड को बुला के बाहर निकालो. मेरा मतलब ये है कि कहीं लड़ाई हो रही होती है तो सिक्योरिटी गार्ड को बुला के बाहर निकालो, बाहर निकलो जी. ये नहीं कहते भाई आओ, मैं आपको बिठा के मैं आपको समझाऊँ.
غصے سے، نفرت سے، محبت سے، کسی بھی طریقے سے، لیکن اپنے آپ میں آپ لے آئیں علم و حکمت. کوشش کریں کہ آپ کہیں بڑے بن جائے تو لوگ آپ کی عزت کریں، دل سے عزت کریں، نہ کہ آپ کے عہدے کی عزت کریں، یا آپ پر ان پر آپ کی جو ریالٹی ہیں وہ ظاہر ہو جائیں تو پھر وہ کیا کریں، آپ سے نفرت کرنا شروع کریں. مطلب میں نے دیکھا کہ یونیورسٹیز کے اندر اسپیشلی یہ چیزیں بہت ہے. آپ نے دیکھا این پی کے گروپ الگ، پی 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 الگ، باقی گروپ الگ. تو جو میں نے نون لیگ کی بڑی دیکھی ہیں کہ نون لیگ فار ایگزامپل پی ٹی آئی کے نون لیگ نکال لیتے ہیں. جا کے سامنے میں نے دیکھے ہیں، میں نے پروفیسرز دیکھے ہیں جو کہ خنزیر اور خبیث اور ایسے الفاظ کہتے ہیں لیبس کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر. پشتو اسپیکر والوں کو باہر نکالو جی، ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹلی. او آپ کو کچھ کیا آتا ہے منا، حالانکہ وہ صحیح ہوتا ہے. او یہ کیا رائٹنگ ہے تمہاری، یہ کیا کوشچن، سیم ٹو سیم کوشچن اس کی پنجابی یا کسی اور یا فیوریٹ اسٹوڈنٹ نے لکھا ہوگا، ٹھیک ہے. تو خدا کے لیے خدا را یہ والا کام نہ کریں. ایک ملک بنانا ہے ہم ساتھ میں ترقی کریں گے. جو بھی بٹ گیا نا، ڈیوائڈ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. تو ڈیوائڈ اینڈ رول والا کام نہ کریں، بلکہ یونائٹ اینڈ رول والا کام کریں، اور آپ رول کریں، نہ کہ آپ پر کوئی اور رول کرے. بس اتنا ہی کہنا تھا آج کے لیے. ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے، لیکن چونکہ میرے دل کے اندر بہت بڑا حص تھی، اور 2-3 باتیں اور بھی ہیں جو میں آئندہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ پازیٹیوٹی لانے کے لیے ہم نے کیا کرنا چاہیے. ہمیں پازیٹیوٹی ہم میں لانی ہے، اور میں یہ کر کے رہوں گا کہ بھائی جب تک میں پازیٹیوٹی نہیں لاؤں گا میں پوری زندگی اس پہ صرف کروں گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.